बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, आज मेरा दूसरा प्रोग्राम है और प्रोग्राम शुरू करने से पहले यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि गुजरांवाले इशू पर आज मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम आपने परसों देखा और आज जो मैंने बात आपको बतानी है कि एक जालसाज ने पूरे हेल्थ के सिस्टम और गुजरांवाला पुलिस को नाकों चने चबा दिए। और ये कौन है नाकों चने चबाने वाला? इसने क्या कुछ उद्यम मचा रखा है गुजरांवाला में, इस वाले में आपसे मैंने बताना है। लेकिन उससे पहले ये एक क्लिप देखें कि ये जालसाज जो है इस वक्त पाकिस्तान के टॉप का 9 सरबाज है और इसने एक जाली एक नहीं 3 रूप इसने डाले। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसको जिसको ये नहीं पता कि यूरिन क्या होता है वो डॉक्टर बना हुआ था DDHO और कहीं कैप्टन बन जाता है और कहीं महकमा जो दाखिला पंजाब है उसका नुमाइंदा बन जाता है। इसको देखिए ये क्या कह रहा है। ये कहता है कि जब यहाँ पे मैं डिप्यूट हुआ तो मेरे आते ही जो ड्रग इंस्पेक्टर थे गुजरांवाला के उसके मूत्र निकल गए, इसको यूरिन का भी नहीं पता। ये सुने जरा क्या कह रहा है। मेडिकल कॉप सारे पता है जिस दिन मेरी एंडोर्समेंट हुई सी ना इन्हां दे मूत्र निकल गए सन कि मैं कॉन्फिडेंशियल इत्थे आया। मैं आंदे साल ही सब नाल पहले ड्रग इंस्पेक्टर उड़ाया, आंदे साल ही मैं नवां अपॉइंट किया लोड़ों कसूर तो सरांदे साल ना वो रिश्वत लैंदा ना कोई। हालांकि वो मेरे नाल ही हुंदा है अक्सर ना, अज कुदरती गल है। तो जी नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी इस जालसाज की। कहता है मसूफ कि मुझे डिप्यूट करके भेजा है महकमा दाखिला ने और जब मैं गुजरांवाला में डिप्यूट हुआ महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से तो ड्रग इंस्पेक्टरों ने जब मेरा सुना तो मेरा उनके मूत्र निकल गए। मूत्र कह रहा है। तो ये वो जालसाज है जिसने, इसकी कहानी मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे कि इसने किस तरह से तिगनी का नाच नचाया, गुजरांवाला पुलिस को किस तरह से इन्होंने नाकाम किया, महकमा सेहत गुजरांवाला को किस तरह से इन्हें जो है वो बेनकाब किया। नाज़रीन, आज से चंद रोज़ पहले का वाक़या है। मैंने एक प्रोग्राम भी किया कि एक शख्स जिसने ख़ुद का नाम डॉक्टर सलमान FIR में लिखा है कि मैं डॉक्टर सलमान डिप्टी DHO गुजरांवाला हूँ और सेटेलाइट टाउन जो है पुलिस उसने इसकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए SHO ने एक बेगुनाह के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कर दिया। ये जो मसूफ है ये कामोकी के करीब का रहने वाला है। ये इसका इंकशाफ हो गया है। इसने गुजरांवाला में उद्यम मचाया कि जाली DDHO बनकर, बल्कि उस वक्त तो ये कहता था कि मैं असल DDHO, और पूरा गुजरांवाला EDO हेल्थ का सिस्टम सोया रहा और प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ का सिस्टम सोया रहा और ये सिस्टम बिल्कुल सो चुका है। चूँकि आप देख रहे हैं बेहोश अस्पताल में क्या हुआ है। तो इसने जो है वो एक कई फार्मेसियों को लूटा, जाली DDHO बनकर असल ही बनता था। 5-6 बंदों की इसने टीम बनाई हुई है, वो भी आपको इस तस्वीर में नज़र आए कि वहाँ पे ये जाता है तो कहता है कि वो DHO है और फिर जब उसकी बात नहीं मानता सेटेलाइट टाउन थाने में गया, वहाँ के SHO से साजबाज की, पूरी पुलिस फोर्स ली और ये चला गया उसी फार्मेसी के, उसको बलाल फार्मेसी जिसका मालिक भी बलाल है, उसको इसने सील किया। वहाँ से लाखों रुपए की दवाई जो है कंटेनर्स में भरी, 50,000 रुपया लिया। मौके पे जो महकमा सेहत की उसको रसीद दी कि ये जनाबे वाला मैंने आपको 5 लाख जुर्माना करना है, लेकिन 50,000 लेकर रसीद जाली देकर ये वहाँ से उसकी, ये कितनी दीदा दलेरी है। और सिस्टम के मुंह पे तमाचा है बहुत बड़ा, EDO हेल्थ गुजरांवाला के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और इतने चालाक होशियार लाइक फैक वज़ीर जो सेहत हैं पंजाब के ख्वाजा इमरान नज़ीर, उनको भी, उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि उनकी रियासत के अंदर एक जालसाज घुसा जिसने ख़ुद को आर्मी का जाली कैप्टन जार किया, फिर DDO जार किया, फिर सबसे बड़ी बात है कि गुजरांवाला पुलिस के मुंह पर इसने बहुत बड़ा तमाचा मारा है कि ये थाने गया सेटेलाइट टाउन और वहाँ पुलिस लाया और ख़ुद बदई बना,
اور DDHO ظاہر کیا اور پولیس نے اس جال ساز DDO کے کہنے پر اور اس کی درخواست پر تصدیق تک نہ کی۔ ایک ناظرین، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی جس کے گھر ڈکیتی ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے یا ظلم ہوتا ہے، اس کا شکار جب اٹھانے جاتا ہے تو کئی روز FIR درج نہیں ہوتی، لیکن ایک جال ساز نے ایک جھوٹا پرچہ وہاں کے فارمیسی کے مالک بلال کے خلاف درج کرایا اور اس میں لکھا بھی کہ وہ میں 5 لاکھ روپیہ جو ہے 2 لاکھ روپے کا جرمانہ یہ نہیں دے رہا تھا۔ اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ SHO صاحب نے تصدیق کرنا بھی گوارا نہ کی اور فوری طور پہ اس کا ٹیگ لگایا اور پھر اس کے خلاف اس کی درخواست پر مقدمہ درج ہو گیا۔ یہ گوجرانوالہ میں نے آج کل اس نے ادھم مچایا ہوا ہے اور ہماری بات ہوئی وہاں کے جو جس فارمیسی پہ اس نے ریڈ کیا تھا اس کے مالک بلال سے، اس نے کہا کہ اس میں پولیس جو سیٹلائٹ ٹاؤن ہے وہ بھی ملوث ہے، چونکہ 1 سیکنڈ میں اس نے تصدیق نہیں کی کہ یہ واقعی کوئی محکمہ صحت کا آفیسر ہے کہ نہیں ہے۔ ان کو آن بورڈ نہ لیا EDO ہیلتھ ہے گوجرانوالہ کو، اور فوری طور پر ایک بلال نامی فارمیسی کو سیل کیا اور موریں لگائیں اور اس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج کیا اور وہاں اس کو لوٹ کر رفع چکر ہو گیا۔ اور بھی کئی اسٹور ہیں جن سے پیسے لیے، لیکن میں نے اس کے حوالے سے EDO ہیلتھ گوجرانوالہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا گناہ ہے؟ تیرا نہیں گناہ تو اور کس کا گناہ ہے؟ تیرے کہاں ہے ڈرگ انسپیکٹر جو فوج ہے تیرے پاس گوجرانوالہ میں، وہ کہاں تھی؟ اس نے چیک نہیں کیا کہ یہ فارمیسیوں سے لوٹ رہا ہے لوگوں کو، جال ساز DDOH بن کر، اور پھر پرچے بھی درج کرا رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو ہے سوالیہ نشان RPO CSPO گوجرانوالہ کے لیے کہ اس کی پولیس جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے اور جال سازوں کے کہنے پر شرفا کے خلاف مقدمات درج کروا رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب تک اس جال ساز کے خلاف مقدمہ درج ہو جانا چاہیے تھا اور وہ گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، جو اب تک نہیں ہوا۔ اب یہ ایک بہت بڑا، میں جیسے کہ کئی بار کہہ رہا ہوں، بار نہیں کہنا چاہیے کہ یہ سوالیہ نشان ہے کارکردگی پر، پولیس کی کارکردگی پر اور محکمہ صحت کی کارکردگی پر، کہ کوئی بھی جال ساز آئے گا اور وہ واردات ڈالے گا اور پھر اس کے بعد مقدمہ درج کرائے گا، سرکاری افسر بن کر رفع چکر ہو جائے گا۔ تو اس SHO کو بھی پوچھنا چاہیے، EDO ہیلتھ کو اور DDO کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ ادم جو مچایا ہوا ہے یہ کیوں مچایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، سلام کے بعد۔